Hai Shalom dan selamat pagi saudara-saudari dalam Kristus. Hi, Shalom, and good morning, brothers and sisters in Christ. Selamat bertemu lagi dalam ibadah secara online. Glad to meet again in this online service. Bagi saudara atau saudari yang baru pertama kali menyertai kami, For first-timers, kami mengalu-alukan kehadiran saudara. we welcome your presence with us. Mungkin ramai yang sudah tertanya-tanya bilakah gereja kita dibuka untuk ibadah secara fisikal. A lot might be wondering, when will the church be open for physical service? Saya berharap kita terus bersabar I hope we keep on being patient karena pihak pengurusan gereja sedang mempersiapkan ruang ibadah kita agar sesuai dengan SOP, because the church management is handling the preparation for the opening of the church that it may be compliant to the SOP, dan juga selesa untuk kita beribadah. and also for it to be comfortable for us. Ya, apa kabar semua? How are you guys? Kami berharap saudara dan saudari semua dalam keadaan yang sehat. I hope you all are doing fine. Ada sukacita dan damai dari Tuhan yang menyertai kita. Let there be joy and the peace of God with us. Amen. Amen. Sebelum kita memulakan ibadah pada pagi ini, Before we start the service, mari kita datang di hadapan Tuhan dan menyerahkan masa dan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. let us come before the Lord and surrender this time and space to the Lord. Haleluya. Mari kita berdoa. Let us pray. Haleluya. Thank you Jesus. Haleluya. Bapa di sorga, Father in heaven, terima kasih karena Engkau adalah Allah yang memperdulikan kami. thank you for being caring towards us. Engkau memperhatikan keadaan kami dan turut bekerja. You watch over and work over us. Engkau adalah Allah yang memperbaharui hidup kami. You are a God that renews our life. Engkau mau menjadikan hidup kami baru. You want to make our life new. Engkau mau menyembuhkan seluruh kehidupan kami. You want to heal every part of us, Bukan hanya sebahagian, tetapi seluruhnya. not just a part, but the whole of it. Engkau mau memperbaharui hidup kami dan juga menyembuhkan hidup kami. You want to renew and heal our life. Haleluya Tuhan. Hallelujah, Lord. Terima kasih Tuhan karena Engkau berminat dan mengerti dengan hidup kami. Thank you, Lord, for you are interested over our life. Setiap aspek kehidupan kami bukan hanya keadaan rohani, Every aspect of our life, not just our spiritual, tetapi keadaan kehidupan kami sehari-hari. but all of our everyday life. Thank you Lord. Thank you, Lord. Haleluya. Hallelujah. Pada pagi ini kami juga mau menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. This morning, we would like to surrender this service into your hands, Ke dalam pimpinan-Mu, to your guidance. berkati pelayanan kami agar berbau harum di hadapan-Mu. Bless our ministry that it may be pleasing to you. Berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga ke akhirnya. Bless this service from the beginning till the end. Berkati semua kami yang bersama-sama dalam ibadah ini. Bless all of us who are participating in this service, Di mana saja kami berada. wherever we are. Biar kami menikmati hadirat-Mu lewat pujian dan penyembahan. That we may enjoy your presence through our praise and worship. Juga lewat firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu selepas ini. And also through the word of God that will be shared by your servant later. Terpujilah Engkau Tuhan. Praise be to you, O Lord. Kami mengagungkan dan meninggikan nama-Mu. We want to glorify and magnify your name. Terima kasih Tuhan. Thank you, Lord. Segala pujian dan hormat adalah layak bagi-Mu. All glory and honor be to you. Dalam nama Tuhan Yesus, In Jesus Christ's name, kami berdoa. we pray. Amen. 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 Haleluya. Hallelujah. Hallelujah. Let us all stand together.
Blessed is he who trusts in the Lord, because in him we have our salvation. Amen. Haleluya. Sungguh berkat Tuhan itu melimpah dalam kehidupan kita. Haleluya. Kasih senyum nyata
Haleluya. Sungguh Tuhan, kami adalah umat pemenang. Kami adalah anak-anak-Mu ya Bapa. Haleluya. Lord, truly we are more than conquerors, O Lord Jesus. Because you have called us, Lord, and we are your children. Hallelujah. And Lord, this morning let us come to you, Lord Jesus. Like the children who comes to their Father, O Lord. Hallelujah. And we pray, Lord Jesus, for you to fill our hearts, O Lord. Fill our hearts with your love, O God Jesus. Hallelujah, Jesus. Who am I that the highest would welcome? I was lost, but He brought me in. Open circle.
And it does not matter what the world think of us. Lord, it matters what you think of us, oh Lord Jesus. And we pray and we cry out right now, Lord God, would you touch our hearts? Would you call us your children to come back to you, oh Lord Jesus? Hallelujah, hallelujah. Would you call us back to you, oh Lord? Oh, those who have lost their way, oh God Jesus, those who have gone astray. Oh Lord, right now, Lord God, we want to open up our hearts. We open our arms unto you, Lord Jesus. We reach out to you, oh Lord. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Here we are. Here we are, oh God. Oh, Jesus. You call us to be more than conquerors, oh God. You call us to be champions. Oh God, there's nothing that could hold us down. Oh, the world could not hold us down. The world could not pin us down, oh God. Oh Jesus. You're my champion. Giants fall when you stand undefeated. Every battle you've won. I am who you say I am.
Father, Lord, we shout to you, Lord, that you are our champion, oh God, Jesus. That you will help us, oh God, to overcome milestones over milestones, oh God, challenges over challenges, oh God. And Lord, let us have that confidence knowing, oh Lord, that we could hope and we could trust in you. Oh, hallelujah. Our salvation, hallelujah. Hallelujah. So we pray, Lord Jesus, this morning, as we go about this service, we pray, oh Lord Jesus, that you win over all our anxiousness, oh God. You win over all our fear, oh God, Jesus. And we pray, Lord, that as we take each step forward in our life, oh God, we pray, Lord, that you be with us and you conquer each and every challenges, oh God, Jesus. Together with you, as we walk with you, as we serve you, as we hope and trust in you, oh God, Jesus. And we know, Lord God, as we continue to believe in you and have faith in you, Lord, we will see miracles happening in our lives, oh God. We will see miracles happening in our family, in our nation, oh God. Hallelujah. We thank you, Lord. Hallelujah. We thank you, Lord. We surrender all this unto your mighty name. Hallelujah. Hallelujah. You are our champion, Lord. We thank you, Lord. We glorify you. Hallelujah. Let's give shouts of praises unto him. Hallelujah. Thank you, Lord. We thank you, Lord. Haleluya. Hallelujah. Terpujilah Tuhan. Praise be to you. Saya percaya saudara telah menikmati hadirat Tuhan sebentar tadi. I believe everyone has enjoyed his presence just now. Dan marilah kita terus menyembah Tuhan lewat keuangan kita. Let us keep on worshiping God through our finance. Haleluya. Hallelujah. Mari kita berdoa. Let us pray. Haleluya. Thank you, Jesus. Bapa di surga, kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang memberi kecukupan dalam hidup kami. Father in heaven, we are grateful for you have always provided for us. Segala sesuatu yang kami ada adalah berasal daripadamu. Everything we have comes from you. Semua yang kami miliki adalah darimu Everything we have comes from you, dan dipercayakan kepada kami untuk mengurusnya. and you have believed in us to manage it. Tuhan, biarlah kami diberi kesedaran bahwa Engkau terlebih dahulu memberi yang terbaik bagi kami. God, give us the realization that you have given us the best. Yang terbaik dari surga yaitu pribadimu sendiri. The best from the heaven, which is you yourself. Haleluya Tuhan. Hallelujah, God. Pada hari ini biarlah kami memberi dengan ikhlas dan sukacita. Today, let us give with a sincere heart and also with joyful heart. Terima kasih Tuhan. Thank you, Lord. Kami siap untuk memberi kepadamu. We are ready to give to you. Biarlah Engkau memberkati pemberian kami, May you bless our offerings segala usaha tangan kami, and all the works of our hands. dan biarlah keuangan ini digunakan untuk kemuliaan Tuhan dan memperluaskan kerajaan-Mu. And let this offering be for your expansion of your kingdom. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Hallelujah. In Jesus Christ's name we pray. Amen. Amen. Saudara dan saudari boleh memberi atas talian di nombor akaun gereja yang tertera di skrin, dan selepas transaksi Anda berjaya, berikan juga resit Anda pada bendahari kita melalui nombor telefon yang tertera. Terima kasih karena setia memberi. Brother and sister, you may give your offering via online transfer to the account number presented on the screen. After you have completed the transaction, please send the receipt to the church treasurer to the phone number provided. Thank you for faithfully giving. Berikut adalah beberapa pengumuman pada minggu ini. Sila beri perhatian. Here are a few announcements for this week. Please take note. Cannot be held down, no. Even in the valley.
pada pagi ini kita dilayani oleh hambanya Pastor Lexing Raymond, This morning we will be served by Pastor Lexing Raymond, seorang yang tidak asing lagi bagi kita di BCCM Surya FIG. He is no stranger to us in this BCCM Surya family. Oleh itu, tanpa membuang masa, kita menyerahkan masa ini kepada Pastor Lexing dan juga penterjemahnya. Therefore, without further ado, let us welcome Pastor Lexing Raymond and also his interpreter. Shalom saudara-saudari di dalam Kristus. Shalom brothers and sisters in Christ. Bersyukur sekali lagi kita dapat bersama-sama dalam ibadah online pada pagi ini. Grateful that we can once again be together in this online worship. Dan hari ini merupakan minggu pertama di bulan November. Today is the first week in November. Nah, kita juga akan mengambil perjamuan kudus bersama-sama pada pagi ini. And we will also partake the Holy Communion together this morning. Kita bersyukur karena penyertaan Tuhan kita boleh sampai ke bulan November. Praise God that that God's participation has arrived. Dan kita masih meneruskan siri renungan kita daripada buku Kisah Para Rasul. Has arrived in November, and we will continue this series of reflections from the book of Acts. Dan kita akan melakukan renungan buku Kisah Para Rasul ini 2 minggu lagi. And our reflection from the book of Acts will be in 2 more weeks, Yaitu minggu ini dan juga minggu depan. which is this week and also next week. Dan kemudian kita akan memberikan ruangan kepada persiapan perayaan Christmas tahun ini. Then we will start with our preparation with the Christmas celebration. Dan juga untuk Christmas, persiapan Christmas, kita juga akan merenungkan siri khotbah bersama-sama. And in preparation for the celebration of Christmas, we will also reflect on the series of sermons together, Dan siri khotbah ini sudah disiapkan. which are already been done. Dan marilah kita bersama-sama dan mempersiapkan diri kita untuk renungan firman Tuhan bagi mempersiapkan perayaan Christmas bagi tahun ini. And let us all prepare ourselves to reflect together on this sermon. Dan pada pagi ini kita masih lagi di dalam buku Kisah Para Rasul 8. So this morning we are still in the book of Acts chapter 8. Dan kita akan melihat daripada ayat 26 hingga yang ke-40. And this morning we will look from verses 26 to 40. Dan apapun versi yang kita ada pada pagi ini, mari kita baca bersama-sama. In whatever version we have this morning, let us all read together. Dan saya dan Shen akan membaca selang-seli. Saya akan memulakan dengan bahasa Malaysia, kemudian Shen akan meneruskan dengan bahasa English. So Pastor Lexing and I will read it in alternately. Pastor Lexing will be reading in Malay and I will be reading in English. Dan mari kita baca bersama-sama Kisah Para Rasul 8 ayat 26 hingga ke-40. Now let us read together Acts chapter 8 verses 26 until 40. Ayat 26. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Verse 27. So he started out, and on his way he met an Ethiopian eunuch, an important official in charge of all the treasury of the Kandake, which means Queen of the Ethiopians. This man had gone to Jerusalem to worship. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. The Spirit told Philip, go to that chariot and stay near it. Filipus segera ke situ dan mendengarkan sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, mengertikah Tuan apa yang Tuan baca itu? How can I, he said, unless someone explain it to me. So he invited Philip to come up and sit with him. Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. Seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian. Dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. In his humiliation he was deprived of justice. Who can speak of his descendants? For his life was taken from the earth. Maka kata sida-sida itu kepada Filipus, aku bertanya kepadamu tentang siapakah Nabi berkata demikian, tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain? Then Philip began with that very passage of scripture and told him the good news about Jesus. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di satu tempat yang ada air, lalu kata sida-sida itu, lihat,
Di situ ada air, apakah halangannya jika aku dibaptis? And he gave orders to stop the chariot. Then both Philip and the eunuch went down into the water, and Philip baptized him. Dan setelah mereka keluar dari air, roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanan dengan sukacita. Philip, however, appeared at Azotus and traveled about, preaching the gospel in all the towns until he reached Caesarea. Demikianlah firman Tuhan. That is the word of God. Mari kita berdoa pada pagi ini. Let us all pray. Bapa di surga, kami berterima kasih untuk kesempatan mendengarkan firman-Mu. Father in heaven, we give thanks for the opportunity to listen to your word. Pada pagi ini Tuhan, di mana saja kami berada, kami berdoa, biarlah firman-Mu terus menguatkan kami. Lord, this morning, wherever that we are, Lord, we ask that your word strengthen us, Terus memimpin dalam kehidupan kami. to continue to guide us in our life, Dan buka hati dan pemikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu pada pagi ini. and open up our heart and our mind to listen to your word this morning. Biarlah otoriti firman-Mu lah yang berkuasa atas kehidupan kami. Let the power of your word fill us, oh God, this morning. Terima kasih Yesus, terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Thank you, Jesus. Praise be your name. In Jesus Christ's name we pray. Amen. Amen. Melalui pembacaan kita pada pagi ini kita melihat Injil mulai diperluaskan. Through our reading this morning, we see that the gospel begin to expand. Firman Tuhan ataupun Injil tidak hanya dinyatakan kepada orang biasa, tapi pada pagi ini kita melihat Injil dinyatakan kepada seorang sida-sida. The gospel is not only extended to the common man, but today we see that it is extended to an eunuch. Firman Tuhan ataupun Injil tidak hanya dinyatakan kepada orang yang biasa, orang yang memerlukan, orang yang lumpuh, tetapi pagi ini kita melihat kepada orang yang sida-sida dan merupakan bukan orang yang biasa. The gospel did not just reach to the commoners, to the sick, to the disabled, but we see this morning that the word of God reached to an eunuch who is not an ordinary people. Siapakah sida-sida? Who are these eunuch? Maksud sida-sida adalah seorang yang diberi kuasa untuk mengurus rumah tangga orang yang berkuasa dalam sebuah negeri. Meaning of eunuch are a person who is authorized to manage the household of a powerful person in a state. Maksud lain, sida-sida juga merupakan seorang yang memilih untuk tidak berkawin dan hanya memberi dirinya untuk melayani Tuhan. Another meaning of eunuch is also one who chooses not to marry and only gives himself to serve God. Nah, ini kita boleh lihat dalam Matius 19 ayat ke-12. We can see this from the book of Matthew chapter 19 verses 12. Tapi melalui konteks pada pagi ini ataupun bacaan kita pada pagi ini, Alkitab memberikan kepada kita gambaran bahwa sida-sida merupakan pembesar dan perbendaharaan di Sri Kandate. But in this context, through our reading this morning, the Bible gave us the impression that this eunuch were the magnifier and treasurer of Kandake, Yaitu ratu di negeri Ethiopia. which is the queen of the state of Ethiopia. Maka sida-sida ini bukanlah orang biasa, dia merupakan orang yang penting. So this eunuch is an important person. Dan sida-sida ini baru dalam perjalanan pulang daripada ibadahnya dari Yerusalem. So these eunuch were just on their way back from worshiping in Jerusalem. Lalu Roh Tuhan memberikan arahan kepada Filipus untuk pergi ke sebelah selatan, jalan turun dari Yerusalem ke Gaza. And so the angel of the Lord instructed Philip to go south, the road down from Jerusalem to Gaza. Dan demikianlah di mana pertemuan mereka yang membawakan satu perubahan dalam kehidupan sida-sida ini. So the encounter between Philip and this eunuch bring changes. Dan pada saat Filipus menemukan sida-sida ini sedang membaca firman Tuhan. So when Philip found this eunuch were reading the word of God, Dan dia membaca daripada buku kitab Yesaya. which is from the book of the prophet Isaiah. Dan sesuatu yang sangat interesting sekali, di mana meskipun sida ini merupakan seorang yang setia kepada ibadahnya, So something interesting is that although this eunuch was a man who was faithful to his worship, tetapi sida-sida ini tidak memahami apa yang dituliskan dalam kitab Yesaya yang dia baca. but this eunuch did not understand what was written in the book
that he read. Dan mulai di sini Filipus mengambil peluang untuk menyatakan Injil kepada sida-sida ini. And from this point onward, Philip took up this opportunity to preach the gospel to the eunuch. Kita tahu bahwa Filipus bukan saja penginjil, tapi ia juga merupakan seorang yang setia kepada arahan yang diberikan oleh Tuhan kepadanya. Philip was not only just an evangelist, but he was also a man faithful to the instruction given to him by the Spirit of God. Oleh kerana kesetiaan Filipus dan ketaatan Filipus mengikuti apa yang dikatakan malaikat, maka sida-sida ini menjadi percaya. Because Philip obeyed and followed what the angel told him, this eunuch became a believer. Pada pagi ini kita melihat sesuatu yang luar biasa. So this morning we see something that is extraordinary. Dan sesuatu yang berbeza berlaku daripada renungan kita sebelum ini. We see something that is different from our previous reflection. Sebelum ini kita melihat bagaimana seorang yang bernama Simon, seorang ahli sihir yang menjadi percaya dan dibaptis. So before this we learn how Simon, a sorcerer who became a believer and was baptized. Tapi dia melakukan kesalahan apabila dia melihat kuasa Roh Kudus dan ingin membeli kuasa itu dengan uang ringgit. But he made a mistake when he saw the power of the Holy Spirit and wanted to buy that power. Kemudian pada pagi ini kita melihat seorang sida-sida pembesar dan perbendaharaan begitu setia dalam ibadahnya. And this morning, we see how an eunuch, a magnifier, and a treasurer were so faithful in their worship. Tapi dia masih belum memahami apa yang dibacakan di dalam kitab Yesaya. But still could not understand what was written from the book of Isaiah. Nah, saya percaya bahwa sida-sida ini bukan hanya membaca daripada buku Yesaya, tetapi juga kitab Taurat yang lainnya. And I believe that this eunuch would not only read the book of Isaiah, but also all the other scriptures. Dan mungkin dia masih belum mengerti apa yang dia baca. And perhaps he still did not understand what he was reading. Dan kita melihat ada dua perbandingan orang ataupun individu yang respon kepada Injil. So we can see how there is two comparison of people who respond to the gospel. Ada orang yang menjadi percaya sekejap saja, ada yang menjadi percaya dengan sesungguhnya. Some become believers only for a moment, while some become true believers. Dan perkara ini Yesus sudah mengajarkan. And this Jesus once taught us. Hal ini yaitu kita boleh melihat di mana Yesus mengajarkan tentang perumpamaan. Which we can see from a parable. Yaitu perumpamaan tentang penabur. Which is the parable of the sower. Nah, pada pagi ini kalau saudara boleh membuka dalam Matius 13 ayat 18 hingga 23. And if you can open up your Bible to the book of Matthew chapter 13. Kita boleh membaca bersama-sama. We can read together. Dan kita boleh bacanya bersama-sama pada pagi ini. And we can read it together this morning. Matius 13 ayat 18 hingga 23. Matthew chapter 13 verse 18 until verse 23. Dikatakan, karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. It is said, so listen to the parable of the sower. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditabur di pinggir jalan. When anyone hears the word about the kingdom and does not understand it, the evil one comes and snatches what was sown in his heart. Benih yang ditabur di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. This is the seed sown along the path. The seed sown on rocky ground is the person who hears the word and immediately receive it with joy. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar sahaja. But he has no root in himself and does not endure. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu segera murtad. When trouble or persecution comes because of the word, immediately he falls away. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. The seed sown among thorns is the person who hears the word, but worldly cares and the seductiveness of wealth choke the word so it produces nothing. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat.
But as for the seed sown on good soil, this is the person who hears the word and understand. He bears fruit, yielding 100, 60, or 30 times what was sown. Kita melihat bagaimana benih firman Tuhan mulai ditabur oleh murid-murid, rasul-rasul. We see how the seeds of the word of God began to be sown by the disciples and the apostle. Saya percaya pada saat mereka melihat respon yang terjadi, mereka mulai mengerti pengajaran Yesus. And I believe when they see the response, they started to understand the teaching of God, Di mana ada orang yang mendengar, menerima, tapi tidak bertahan. which is in which some heard, received, but did not endure. Ada juga orang yang mendengar, memahami, lalu menjadi percaya dan berhasil. There are also people who hear, understand, and then become believers and succeed. Apa yang boleh kita pelajari pada pagi ini? So what can we learn? Satu hal yang saya renungkan adalah menjadi orang percaya kita harus memiliki hati yang mau belajar. So one thing I reflect is to be believers, we must have a heart that wants to learn. Pada saat kita sudah dibaptis, kita masih manusia biasa. Kita masih manusia yang belajar untuk menjadi murid Yesus. At the time when we were baptized, we are still ordinary human beings who are still learning to be disciples of Jesus. Meskipun selepas pembaptisan kita masih pandai marah, kita masih pandai komplain dan lain sebagainya. Even after baptism, we are still good at being angry, good at complaining, and so on. Tapi pada saat selepas kita dibaptis, kita harus mempunyai hati yang ingin belajar. But the moment when we have been baptized, we need to have a heart that wants to learn. Belajar bagaimana untuk mengawali kemarahan kita. Learn how to control our anger. Belajar bagaimana untuk tidak selalu komplain. Learn how not to always complaining. Belajar menjadi murid Yesus. And learn to be disciple of Jesus. Oleh itu sebab itu sebagai orang percaya atau sebagai seorang Kristen, kita seringkali mendengar sebuah perkataan, yaitu perkataan pemuridan. That is why as Christian we are used to hearing the word discipleship. Nah, ini ditekankan hampir ke semua gereja. And this is emphasized almost in all churches. Kenapa? Why? Karena di dalam pemuridan ini kita belajar, kita dimuridkan untuk menjadi pengikut Yesus. Because in discipleship, we learn we are disciples to be followers of Christ. Simon pada saat dia memberikan dirinya dibaptis dan melihat pekerjaan Roh Kudus, dia tidak belajar untuk memahami firman Allah atau kuasa Allah. Simon, at the time he gave himself to be baptized and saw the work of the Holy Spirit, he did not learn to understand the power of God and the word of God. Akhirnya dia berpikir bahwa dia boleh membeli kuasa Tuhan dengan uang ringgit. And finally he thought that the power of the Holy Spirit could be bought for money. Oleh sebab itu dalam firman itu mengatakan bahwa dalam Matius 13 ayat 22 yang kita baca sebentar tadi, yang 22 mengatakan yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. And as we read from Matthew chapter 13 verse 22, the seed sown among thorns is the person who hears the word, but worldly cares and the seductiveness of wealth choke the word, so it produces nothing. Dan pada saat Filipus meneruskan untuk mengabarkan Injil, and as Philip continued to preach the gospel, dan dia menemukan sida-sida ini, and he encountered the eunuch. Sida-sida ini mempunyai hati yang ingin belajar. The eunuch have a heart willing to learn. Lalu dia memberikan dirinya dibaptis. So he gave himself to be baptized. Dan hati sida-sida ini memiliki hati yang ingin belajar. This eunuch had a heart that wanted to learn. Oleh sebab itu ada sebuah lagu yang kita biasa dengar. Saya percaya bahwa kita semua biasa tahu dengan lagu ini. And I believe that there is a song that we all know, we usually hear, Menakan seperti ini. which goes like this. Inilah yang aku punya, hati sebagai hamba. This is what I have, the heart as a servant. Kenapa hati sebagai hamba? Why the heart as a servant? Karena hati sebagai hamba adalah hati yang ingin mau belajar. Because it is the heart that wants to learn. Memahami bahwa masih ada perkara-perkara sebagai murid Yesus yang perlu kita pelajari dan menuju kepada kesempurnaan. A heart that wants to understand that there are things that we still need to learn and to continue to
and to continue with God. Sama seperti pada saat kita mau belajar alat musik seperti gitar. And it is the same as when we wanted to learn to play an instrument, the guitar. Dan mau belajar main gitar tidak hanya didorong oleh minat saja. Wanting to learn how to play guitar does not just driven by interest alone. Tapi kita harus belajar dari chord yang mudah kepada chord yang susah. But we have to learn from a basic chord to a more advanced, difficult chord. Ada tahap-tahap di mana kita belajar daripada chord biasa kepada chord yang luar biasa. There is stages that we need to learn from basic chord to the advanced chord. Tapi proses untuk belajar dan pandai bermain gitar semua ini memerlukan pengorbanan. But the process of learning to play the guitar requires sacrifices. Salah satunya ialah masa kita. One of them is our time. Dahulu pada saat saya masih mulai belajar bagaimana untuk belajar main gitar, saya mengambil masa sekurang-kurangnya 3 jam untuk belajar bermain gitar. Before Pastor Lexing started learning to play the guitar, he at least took 3 hours to learn. Bukan itu saja, tapi tahukah Anda Not just that, but do you know bahwa belajar bermain gitar pada mulanya akan membuatkan hujung jari Anda berasa sakit? Did you know that learning to play guitar in the beginning will make your fingertips hurt? Dan lama-kelamaan hujung jari Anda ini akan menjadi keras. And eventually your fingertips will harden. Dan kalau kita mau tahu bahwa seorang itu boleh main gitar ataupun tidak, And if you wanted to know if the person can play the guitar or not, pegang hujung jarinya. you just have to touch their fingertips. Kalau rasa kasar ataupun keras, itu bermaksud seseorang itu biasa bermain gitar. If it feels rough or hard, it means that the person used to play guitar. Dan semua itu memerlukan proses. And all of that requires process. Dan sama seperti pemuridan, And just like discipleship, kita memerlukan proses untuk bertumbuh. we need process to grow. Kita tidak akan menjadi seorang murid Yesus yang sempurna selepas kita dibaptis. We will not be a perfect disciples of Jesus after we are baptized. Justru kita perlu melalui proses pemuridan, pelayanan, dan belajar setiap hari untuk mengawali kehidupan kita dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. And because of that, we need to go through the process of discipleship, ministry, and learning every day to control our lives according to the will of God. Dan marilah kita mempunyai hati hamba yang mau belajar firman Tuhan. So let us all have a servant heart that wants to learn the word of God. Hati yang sentiasa mau belajar akan kebenaran. A heart that always wants to learn the truth. Karena kebenaran itu membebaskan kita semua. Because that truth will set us all free. Pembaptisan juga penting. Baptism also important. Karena pembaptisan adalah melakukan pengakuan iman kita di hadapan umum. Because baptism is our act of faith in front of the public. Supaya mereka tahu bahwa kita adalah murid Yesus dan siap untuk memiliki hati hamba untuk belajar jauh lagi menjadi murid Yesus. So that they know that we are disciples of God and we are willing to learn more to become disciples of Christ. Kita melihat pada saat sida-sida ini mendengar akan pemberitaan Filipus, dia terus meminta dirinya dibaptis. So we can see that when this eunuch received Philip's message, he kept asking to be baptized. Dan dia menjadi orang yang percaya kepada Kristus dan Injil. And he became a believer in Christ and in the gospel. Nah, ini merupakan pengakuan iman secara umum. So this is an act of faith publicly, Dia memberikan dirinya dibaptis dan percaya kepada Tuhan. which surrender himself to be baptized and to believe in God. Nah, pertama kita sudah melihat bagaimana firman ini dinyatakan terus tersebar bukan saja kepada orang biasa. So we can see that the word of God continue to be spread around, not just for among the commoners, Tapi pada pagi ini kita melihat bagaimana orang yang merupakan orang penting, merupakan pegawai istana menjadi percaya. but we see this morning that the word also reach out to the someone who is important, part of the court officials, and make him a believer. Seterusnya kita melihat bagaimana penyataan Tuhan dalam penyataan Injil ini. So next we will see
on God participates in the revelation of the gospel. Dalam ayat 39 hingga 40 kita melihat bahwa Roh Tuhan melarikan Filipus dari Sida dan kemudian Filipus berada di Asdod. So in verse 39 to 40, we see that the Spirit of the Lord snatched Philip from the eunuch, and then Philip found himself being in Azotus. Asdod berada kira-kira 20 batu daripada Gaza. So Azotus is about 20 miles from Gaza. Dan sebuah lagi tempat di mana yang ditempatkan oleh Tuhan untuk Filipus untuk menyatakan Injil. So this is another place God placed for Philip to proclaim the gospel. Nah, ini membuktikan bahwa penyataan Injil oleh Filipus dan juga rasul-rasul serta murid-murid dipimpin oleh Roh Kudus. So this proves that the proclamation of the gospel by Philip and also the other apostle and disciples of Jesus was led by the Holy Spirit. Di sini kita juga melihat bagaimana Tuhan memimpin pemberitaan Injil ini kepada tempat-tempat lain, bahkan ke tempat-tempat yang tidak difikirkan oleh pengikut Yesus. Here we also see how God leads the preaching of the gospel to other places, even to places that was not taught by the followers of Jesus. Hari ini kita melihat penginjilan terjadi di mana-mana. So today we can see evangelism happening everywhere. Dan jika kita belajar tentang sejarah penginjilan, and if we study the history of evangelism, para penginjil mengalami pelbagai cabaran. surely the evangelists experience challenges. Tapi itu tidak menghentikan mereka untuk menyatakan Injil. But that does not stop them from evangelism. Karena Roh Kudus menyertai mereka sehingga Injil sampai kepada kita semua pada hari ini. Because the Holy Spirit accompanies them until the gospel reaches us all today. Banyak buku-buku yang menuliskan tentang sejarah penginjilan. There are a lot of books that writes about the history of evangelism. Di Borneo maupun di luar daripada Borneo. In Borneo and also and outside of Borneo. Dan pada saat kita membacanya, kita kagum dengan bagaimana mereka tetap setia dalam penginjilan Tuhan dan penyertaan Tuhan pada saat mereka memberitakan Injil. And when we read it, we will be astonished with the way the gospel is being preached. Dan saya percaya bahwa saudara-saudari jemaat, pemimpin yang selalu menyatakan Injil memahami dan melihat bahwa pekerjaan Tuhan itu merupakan hal yang luar biasa. And I believe that those who are used to proclaim the gospel will see the work of God is extraordinary. Dan pada pagi ini kita sudah melihat dua perkara, yaitu penyebaran Injil dan juga penyertaan Tuhan dalam penyebaran Injil. So today we see two things namely the spreading of the gospel and also God's participation in the spreading of the gospel. Saudara-saudari dalam Kristus, pada pagi ini kita akan mengambil perjamuan kudus bersama-sama. So brothers and sisters, this morning we will also receive the Holy Communion together. Oleh itu pada pagi ini mari kita mempersiapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus. So let us all prepare our hearts to participate in this Holy Communion. Dan terus merenungkan firman Tuhan dalam kehidupan kita. And continue to meditate on the Word of God in our lives. Mari kita berdoa. Let us pray. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau telah memimpin dan menyertai kami dimanapun kami berada. God, we give thanks for you who being with us wherever that we are. Pada pagi ini Tuhan, kami mau memiliki hati sebagai hamba. Lord, this morning we want to have a heart like a servant. Hati yang mau belajar. A heart that wants to learn. Hati seperti seorang murid. A heart that's like a disciple. Yang haus akan kebenaran firman-Mu. Who is thirst for the truth of your word. Yang haus akan kebenaran yang membebaskan. Thirst of the truth that set us free. Dan oleh itu pada pagi ini Bapa, biarlah kami terus merenungkan firman Tuhan pada pagi ini. So Lord, this morning let us all continue to meditate on your word. Melihat bagaimana pekerjaan Tuhan yang luar biasa. And we can see the extraordinary work of yours. Dan biarlah pada hari ini Tuhan kami juga melihat pekerjaan Tuhan yang luar biasa pada saat yang sukar ini Tuhan. And let us all experience the extraordinary work
of God in this tough time. Karena Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang memerhatikan dan memberikan kami kehidupan. Because we serve a God that is living, who watches over us. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Thank you, Father. Praise be your name. Pimpin kami Tuhan pada saat kami mengambil perjamuan kudus bersama-sama pada pagi ini. Guide us, Lord, as we partake in this Holy Communion this morning. Dan biarlah hadirat-Mu menyertai kami semua. Let your presence be with us. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. In the name of Jesus we pray. Amin. Amen. Saudara-saudariku dalam Tuhan, di mana saja kalian berada, My dear brothers and sisters in Christ, wherever you are, pada pagi ini kita bersama-sama akan menerima perjamuan kudus. this morning we are going to have the Holy Communion together. Perjamuan kudus ini diadakan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. This sacrament of the Holy Communion is conducted in the name of the God, the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Mari kita semua bangkit berdiri dan mempersiapkan hati kita, dan mari kita berdoa. Let us all stand and prepare our hearts. Let us pray. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kerana Engkau telah memilih roti dan anggur Lord Jesus, we humbly thank you that you have chosen bread and wine sebagai lambang tubuh dan darah-Mu to be symbols of your sacred body yang diserahkan di kayu salib untuk pengampunan dosa seluruh dunia. given on the cross for the sins of the world, Engkau telah memerintahkan kami untuk memperingati Engkau dengan cara ini. and have commanded us to remember you in this manner. Perdalamkanlah pertobatan kami. Deepen our repentance. Teguhkan iman dan bangkitkanlah kasih kami kepada satu sama lain. Strengthen our faith and increase our love for one another, Agar kami benar-benar mengambil bahagian dalam perjamuan kudus ini. that we truly participate in this Holy Communion Dengan hati yang penuh dengan kesyukuran with heart full of thanksgiving bagi kemuliaan nama-Mu. for the sake of your great and worthy name. Amin. Amen. Sebagai persiapan untuk mengambil perjamuan kudus pada pagi ini, In preparation to receive this sacrament, marilah kita dengan jujur mengakui segala dosa kita, let us now honestly tell God that we have not lived as He desires, bahwa kita tidak hidup menurut apa yang Dia kehendaki, dan marilah kita memohon pengampunan daripadanya. that we have not lived as He desires, and ask Him to forgive us. Marilah kita mengambil waktu ini untuk meminta pengampunan daripada Tuhan. Let us spend a few moments in repentance. Mari kita berdiam diri Let us di dalam doa. be silent in prayer. Mari kita berdoa. Let us pray. Ya Tuhan yang Maha Kudus dan Maha Pengasih, O holy and righteous God, kami berdiri di hadapan-Mu dan kami mengakui bahwa kami adalah orang-orang yang sangat berdosa kepada-Mu. we stand before you we stand sinful. Melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan kami, We confess that we have sinned against you through our thoughts, words, and our deeds. kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati kami, That we have not loved you with all our heart, dengan segenap jiwa kami, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. and soul, with all our mind and strength. Kami juga mengakui bahwa kami seringkali tidak mengasihi orang lain. And that we have not loved our neighbor. Ya Tuhan, ampunilah dosa kami. O God, please forgive all our sins. Bebaskan dan lepaskan kami agar kami boleh mentaati segala perintah-Mu dengan sepenuh hati kami. Renew our hearts, help us amend what we are so that we may walk in the way of your commandments. Dan teguhkan kami agar kami boleh sentiasa berjalan dalam jalan-jalan-Mu. Dan hidup menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. And do those things which are pleasing in your sight. Ya Tuhan, dengarkan doa kami. O God, hear our prayers. Demi nama Yesus kami berdoa. In Jesus' name we pray. Amin. Amen. Saudara-saudari, inilah janji Tuhan bahwa jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. My dear brothers and sisters in Christ, the Bible gave us this promise that if we confess our sins, He is faithful and just and will forgive us
of our sin and purify us from all unrighteousness. Dan Yesus berkata, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa yang percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Jesus declared, "I am the bread of life. Whoever comes to me will never go hungry, and whoever believes in me will never be thirsty." Pada pagi ini, marilah kita mempersiapkan roti di tangan kita masing-masing. So let us prepare our bread. Saudara-saudariku, Alkitab memberitahukan kepada kita bagaimana perjamuan kudus ini bermula. Brothers and sisters, the Word of God tells us how this sacrament began. Pada malam sebelum Tuhan Yesus kita, Kristus diserahkan, On the night before Jesus was betrayed, Ia mengambil roti, he took the bread, dan sesudah mengucap syukur, gave thanks, dipecah-pecahkan dan dibagi-bagikan kepada murid-muridnya sambil berkata, broke it, and gave thanks to God. "Ambillah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu." And say, "This is my body given for you. Do this in remembrance of me." Buatlah demikian untuk memperingatan akan daku. Do this in remembrance of me. Mari kita makan bersama-sama. Let us partake the bread together. Marilah kita mempersiapkan cawan anggur di tangan kita. Let us prepare our cup. Demikian juga Ia mengambil cawan, In the same way, he took the cup lalu berkata, after supper and said, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. This is my blood of the covenant. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Which is poured out for the forgiveness of sin. Setiap kali kamu makan, minum roti, dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian sampai Ia datang. Whenever you drink it, do in remembrance of me. For until the Lord comes, you proclaim his death. Whenever you eat this bread and drink this cup. Mari kita minum dari cawan ini bersama-sama. Let's drink from this cup together. Marilah kita mengangkat cawan ini tinggi-tinggi. Let us lift up our empty cup. Dan mari kita berdoa. Let us pray. Bapa di surga, terima kasih kerana Engkau telah memberikan darahmu dan tubuhmu kepada kami. Lord, we thank you for your blood and your body given to us. Untuk pengampunan akan dosa kami. For the forgiveness of our sin. Kami sebagai manusia biasa, We as an ordinary man masih ingin belajar menjadi murid-Mu. still want to learn to be your disciple. Inilah hati kami Tuhan, Lord, this is our heart yang mau belajar dan menjadi hati sebagai seorang hamba. that wants to learn and wants to have a heart like a servant. Dan biarlah hati kami terus diisi oleh hadirat-Mu, diisi oleh pengajaran-Mu dalam kehidupan kami. And let our heart will be filled with your presence and also with your teaching. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Praise be your name, God. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. In the name of Jesus we pray. Amen. Amen. Saudara-saudari dalam Kristus, Brothers and sisters in Christ, kebaktian kita sudah berakhir. our service has ended. Dan marilah sebelum kita melakukan aktiviti kita masing-masing, And before we proceed with our own activity, marilah kita mengangkat tangan kita dan menerima doa berkat ini. let us lift up our hands and receive this prayer of blessing. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. May the God of hope fill you with all joy and peace as you trust in him, so that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit. Amin. Amen. Tuhan memberkati God bless you, dan jumpa Anda lagi pada minggu hadapan. and we will see you again next week. Saya percaya Anda telah diberkati dengan firman Tuhan yang sudah kita dengar. I believe that we are all blessed from the word of God shared just now.
Dan biarlah kita menjadi pelaku firman-Nya. Let us be the doer of God's word. Berada di mana Tuhan inginkan dan menjadi terang di mana saja kita berada. Be where God wants us to be and be the light wherever we are. Sama ada di sekolah, di tempat kerja, atau di tempat awam, Whether in our school, workplace, or public places, ya, di mana saja, wherever we are. bila kita siap untuk menjadi saksi Tuhan. Amen. Let us be ever ready to be God's witness. Amen. Kebaktian kita sudah sampai ke penghujungnya. Our service has come to the end. Kami mengucapkan selamat berhujung minggu dan jumpa Anda di kebaktian online minggu hadapan. We wish you a happy weekend and see you guys on the next online service. Bye. Bye. fully persuaded.